बीजेपी डाउन 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 अमर दाबी मुर्दाबाद जनता को हरान को सरकार मुर्दाबाद बीजेपी मुर्दाबाद बीजेपी मुर्दाबाद 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 नरेंद्र मोदी हाय 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 नरेंद्र प्रधान हाय 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 मुर्दाबाद मुर्दाबाद बीजेपी हाय 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 बीजेपी मुर्दाबाद 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 बीजेपी मुर्दाबाद 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 केंद्र सरकार मुर्दाबाद 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 नरेंद्र मोदी हाय 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 नरेंद्र प्रधान हाय 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 গ্যাস দরদাম কম করা যাও আমার দাবি গ্যাস দরদাম কম করা যাও আমার দাবি পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান মুর্দাবাদ মুর্দাবাদ পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান মুর্দাবাদ 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 গরিব जनता को हरियाणा सरकार मुर्दाबाद 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 गरीब जनता को हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद